السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غنقدم لكم solution l'exercice 3 en équilibre d'un courbe solide sous l'action de trois forces, partie mécanique, niveau tronc commun, sciences bio. L'énoncé de l'exercice. Un courbe de masse M est égal à 240 grammes est caractérisé à un dynamomètre à ressort. ان دينامومتر اغوسور يعني هنايا الدينامومتر غادي نمثلوه باش نغوبريزونطيو باش بواحد الرسول والكورب اس اي الجسم اس هو هذا اللي بالازرق. يعني في هذه الحاله هذه يعني بحال غادي المجموعه اللي عندي غادي تكون عندي هي دينامومتر، يعني غنمثلوه باش بواحد الرسول، والجسم اس غنركبوه بهذا المربع اللي هو ازرق. Il y a l'allongement du ressort en 4 cm lorsque le courbe est en l'air, est dans l'air. يعني l'allongement ديال الرسور هي 4 سنتيمتر، يعني الإطالة ديال الرسور في هذه الحالة غتكون عندنا هي 4 سنتيمتر، يعني دلتا ال كتساوي 4 سنتيمتر. يعني lorsque le courbe dans l'air، يعني le courbe S يعني في هذا الشكل هذا، يعني dans l'air. ماشي هذا الشكل هذا، ولكن اللي غنخدموا عليه دابا في الاول هو هذا لالونجمون. في هذه الحاله هذه غتكون عندنا دلتا ال ايتيغال 400 سنتيمتر. بروميير كيسيون، كالكولي لو بوا دو كورب، يعني كالكولي لو بوا دو كورب، يعني احسب شده وزن الجسم اس. اذا هنا لو ريبونس ديال الكيسيون الاولى، يعني غادي نخدموا بهاد الغولاسيون هذه اللي هي الغولاسيون الاولى ام فوا جي. ام سي لا ماس en kilogrammes et G c'est l'intensité de gravitation en newton par kilogramme. Donc application numérique, M est égal à 240 grammes يعني égal 0,4 kg. Donc le calcul كيعطينا هو 2,4 نيوتن. دونك الكالكيل في الاخر غيعطينا هو 2,4 نيوتن. Deuxième question. Que représente l'indication donnée par le dynamomètre? Quelle est sa valeur justifiée? إذا que représente l'indication donnée par le dynamomètre؟ يعني اش كتمثل ليا الإشارة اللي كيشير ليها الدينامومتر؟ و اشنا هي القيمة ديالها؟ اشنا هي القيمة ديالها؟ إذا هنا réponse ديال question 2. L'indication donnée par le dynamomètre, l'intensité de la force appliquée T, appliquée par le dynamomètre sur le courant. C'est ça l'indication donnée par le dynamomètre. C'est l'intensité de la force T appliquée par le dynamomètre sur le courant. Sa valeur en étude الكورب، يعني الجسم اس، ليتيد ديال الجسم اس يعني اون équilibre sous l'action de deux forces P et T. Donc ces forces, les conditions de l'équilibre d'une courbe sous l'action de deux forces, c'est les deux forces de même direction, de sens opposé et de même intensité. Donc P est égal à T. Donc T في هذه الحالة كتساوي هي إذا T كتساوي هي P كتساوي 2,4. إذا لا فالور دو دينامومتر هي 2,4 نيوتن. كيبان ليا هذا السؤال هذا بأنه مفهوم. إذا غندوزو للسؤال 3. السؤال 3 déduire la valeur de la constante de raideur K des resseurs. إذا هنايا استنتج صلابة النابض. استنتج صلابة النابض. دونك غادي في هاد الكيسيون هذا غادي نعتمدو على هاد الغولاسيون هادي اللي هي تي كتساوي ك فوا دلتا ال. تي سي لانتونسيتي دو رessort et K
constante des raideurs et delta L l'allongement des resseurs. يعني شدة التوتر او الشده المطبقه من طرف النابض او قوه الارتداد كما كنسميوها بالعربيه. وكا هي الصلابه ودلتا ال راه معروفه هي لالونجمون يعني هي الاطاله. دونك à partir de cette relation on trouve K est égal à T sur delta L. Application numérique K est égal à 2,4 c'est 4. 4 هي l'allongement centimètre يعني égal هي 4 fois 10 à la puissance moins 2 mètres يعني transformation le mètre. Et, donc K par le calcul on trouve K est égal à 60 newtons par mètre. Question suivante. Lorsqu'on plonge le corps entièrement dans un liquide contenu dans un vase gradié, l'allongement du ressort devient 3,4 cm et le niveau du liquide monte de 20 cm3. Dans ce cas, يعني غادي نخدموا على الشكل الثاني يعني فيغير 2 يعني الجسم اس مغمور كليا فاش في ليكيد. الاطاله ديال النابض غتولي عندنا في هذه الحاله هي 3,8 سنتيمتر اي الليكيد غيتزاح ليا بواحد الحجم غيتزاد بواحد الحجم يعني مونت غيطلع يصعد بواحد الحجم اللي هو 20 سنتيمتر كيب. هذا الحجم هذا اشنو كيمثل ليا يعني فايتين شفتو بحال هاد الحاله في هاد لي زيكسبيريونس كيمثل ليا هو الفوليوم ديال الجسم اس يعني واضح. دونك كيسيون 4 كالكيلي لا ماس فوليميك دو كور يعني احسب الكتله الحجميه ديال الكورب. في هاد الحاله هادي يعني غنعتمدوا على هاد الغولاسيون هادي يعني la masse volumique du corps égale la masse du corps sur le volume de cette courbe. Application numérique, la masse 200 grammes, 240 grammes et le volume c'est 20 cm3. Donc on trouve la masse volumique est égale à 12 grammes par centimètre par هذه الانيتي هذه اللي حسبنا بها صحيحه. ما في الكيسيون ما طلبوش مني شي انيتي اللي هي اكزاكت ما قالوش لي حسبي ان فونكسيون دو اون لينيتي سويفونت يعني عندي الاختيار اما نخليها بحال ما الشكل او بيان نحول يعني ملي غادي نحول الجرام للكيلوغرام يعني غنضرب فاش 10 بويسونس موان 3 وملي غنحول سنتيمتر كيب المتر كيب يعني غنضرب فاش multiplié par 10 à la puissance moins 6. On trouve finalement ρS en unité kilogramme par mètre cube. يعني 2,4 fois 10 à la puissance 5 kilogramme par mètre cube. Donc عندك الاختيار اما تخلي نفس الوحده اللي صتي هنا يعني ما ديرش ما تحولش الا بغيتي الا كانوا طالبين منك الكيلوغرام بار متر كيب لان هذه هي لينيتي السيستم الانترناسيونال. نورمالمون خصك تحسب هاد لا ماس فوليميك بار لينيتي دو كيلوغرام بار متر كيب. Donc, question suivante. Calculer la tension du ressort quand le corps est dans le liquide. Quelle est, dans ce cas, l'indication du dynamomètre que représente cette indication? Donc, premièrement, on calcule la tension du ressort quand le corps est dans le liquide. On applique cette relation. La constante de raideur ne change pas. Même tous le ressort est même constante de raideur. Mais l'allongement est varié. Donc, la tension du ressort est variée. Donc, on applique application numérique. On trouve, par calcul, on trouve T' est égal à la tension
T' du ressort lorsqu'on donne le corps dans l'eau liquide, T' est égal à 2,28 newtons. L'indication du dynamomètre est 2,28. Représente l'intensité de force qui est appliquée par le dynamomètre sur le corps. C'est même réponse que les questions précédentes. Question 6. Déduire la valeur de poussée d'Archimède exercée par le liquide sur le corps. استنتج دافعة أرخميد شدة دافعة أرخميد اللي مطبقها ليا ليكيد على الجسم S. Dans ce cas, l'inventaire des forces appliquées sur le corps S, c'est le premier P, le poids, T, la force appliquée par le ressort sur la courbe, le corps, et FA, c'est poussée d'Archimède. Donc, le corps est en équilibre sous l'action de trois forces. La condition d'équilibre d'un solide sous l'action de trois forces. Première condition, c'est là les directions de trois forces sont coplinaires et concurrentes. Et la deuxième condition, c'est la somme des forces égale à le vecteur nul. Yani P plus T' plus FA est égal à le vecteur nul. Il a une projection sur l'axe OZ. On considère l'axe OZ. يعني غنعتبروا هذا l'axe اللي هو OZ vers le bas. وغادي نديروا عليه الاسقاط ديال هاد المتجهات هادي. في الاخير غنحصلوا على هاد الغولاسيون هادي. يعني غنحصلوا على ان FA تيغال بي موان تي بريم. بي ديجا حنا عندنا الحساب ديالها. هو 2,4. La première question ne varie pas. Et T', la question précédente, 2,28 newtons. Donc, on trouve par calcul FA est égal à 0,12 newtons. كيبان لي هاد السؤال واضح. ندوزو للسؤال اللي تابع اللي هو question 7. Calculer la masse volumique ρL du liquide. Donc, la masse volumique ديال الليكيد شنو كتساوي ليا؟ انا ما عنديش شي علاقه ديالها، ولكن عندي واحد الغولاسيون ديال اش او لا ليكسبريسيون دو كوا دو لا densité de poussée d'Archimède. C'est quoi la densité de la force? FA, c'est ρL fois V fois L fois G. C'est quoi ρL? ρL représente la masse volumique du liquide. Et V, c'est quoi V? C'est le volume du liquide monté. C'est le volume du liquide monte. On le monte. G, l'intensité de pesanteur. À partir de cette relation, يعني انطلاقا من هذه العلاقه هذه او ال اش كتساوي هي اف ا على غو فوا في على في فوا جي. يعني اف ا على في فوا جي. ديجا انا رانا حسبت اف ا هي 0,12 وغنعوض في باش بلا فالور ديالها اللي هي 20 فوا سنتيمتر كيب. اي جي نعوضها باش بالقيمه ديالها اللي هي 10. وفي الاخير غادي نحصل هنا حولت هذه باش نسيب الكتله الحجميه او لا ماس فوليميك ديال الليكيد باش بالكيلوغرام على المتر كيب. الا ما درتش غادي نحسبها باش بالكيلوغرام على الا ما حولتش هذا الفوليم للمتر كيب، يعني الا خليته بالسنتيمتر كيب راه غادي نصيبها باش بالمتر بالسنتيمتر كيب. اذا كيبان ليا بان هذا السؤال
واضح. يعني كيبان لي التمرين بأنه واضح.